سلام علیکم برادرای عزیز. این روز یک شنبه انا فابریکه ما محکمه این همجایی که میبینین اینجا همه فابریکه اینجا چوراهای شاید 1000 تا زواد است در این تریتوریا دا. ما یک 5 minut شد پای پیاده اومستم روز یک شنبه اتوبوس انا درنی زوادو نمیدرویا اینجا گذاری همی زوادو های گذاری زوادو های با او طرف گذاری زوادو میشه او طرف همه زواد های اینجا چوراهای ماشینا ای طرفی زواد میآید کراچی ای طرفی زواد میآید برادرو اینجا کلسوای میشود کلسوای برادرو این ای حاج ما او پرا بگذارم همشه نشان میتم اینجا کلسوای برادرو این طرفی میسینلی میگن یک قشلاقی بهد مشهور قشلوی طرفی میسینلی میروه انا این همیسته هم زوادوی هم یک قشلاقی بهد خوب این طرف ارگنه و چورلو میروه روز ما باید این طرف بریم اینجا هم همه زوادای خونه وابشه نیست این طرف جای فابریکه ما اینجا فابریکه های کلون های 1000 تای نمیدونم چند تای این طرف رای که استانبول میای چورلو میرای این طرف همه زمین کشت های اینجا همالی زواد میشوه همه اینجا همه زواد های همین تو ارگنه را زواد های با ارگنه را میگذاری تو چورلو را زواد ها میشوه برادران او پایانتر میریم یک زوادی کلان دیگه اوجا دام کار کردیم با پایانتر در یک زواد دیگه ارگنه ده اوجا دام کار کردیم انا درین چورلو در آشخانه دا کار کردیم اینجا در بسیار کار کردیم تریتوریا دا این اوجا رو پروی ما میبینین اینجا جای برق تمام زوادو را ای برق ای سویت تامین میکنه برادرو این رایکی مردم استانبول میاد این اتوبوسی ما اومد برادرو پناهتون به خدا همینجا گفتم یعنی نشان تونتم شهر برم ان شاء الله که باید نوارچم میکنم ان شاء الله
рӯзи якшанбе инҷода бозорчавори ҳар чиз мебуроранд барои фурӯш. Чизои кӯдакона, чизои мусулмонӣ, зиреву хеле чизо мебуроранд барои фурӯш. Инҷода фақат чизои барои фурӯш мебуроранд. Чизои хуб астай. Ана инҷа ҳар якшанбе ҳамин хел мебуроранд. Чизои арзон. Ин тараф шидани ҳамин хел, ӯ тараф шидани чизои арзон мефурӯшанд ҳар ҳафта. Инҷа паркай, карочи паркай. Одамо миян инҷа дам мегиранд. Ина бародаро парк. Ауҷа ресторан кадами гишна шуд мерава ягон чи мехӯра. Инҷода аллакай пешин шуд. Ин магазини бим меган. Ҳамаи чиз арзон. Ранги худмон ёвар дорем ё дар ҳар ҷо бим доранд. Магазини бим. Ана аллакай ҷои машрутода расидем. Ҳар ҷо меравам. аллакай пешин шуд. Алло азон дод. ин ами тараф тамо зиндагӣ мекардем як вақт. ин тараф бисёр хуб аст. ӯ аю поён мешитем, фабрика мерафтем як вақто. инҷа масҷидшон астай. боз мо ӯ тараф мерем. аллакай пешин шуд. намози пешин. инҷа ҳаи дарун ҳама автобусҳо аст. инҷа масҷид аст. ана боз бояд ки мо тарафи мисли бирем. инҷа автобусҳо ҳамаш аст. ана ин автобуси Истанбулай бародаро. инҷа ҷои ҳар чиз хӯри кадоми гирусна мешавад. инҷа мехӯрад. ана ин автобусҳое ки қатор мебинед Истанбул мерава бародаро. наву здани сирхи ки рӯпарӯи ма мебинен инҷа пажаркай. инҷа маршруткае ки ҳар ҷо мерен. уҷа Истанбул рафт. ана бояд мо инамида бишинем. анами бояд мисинли уна нависондагия эргене мисинли мерем. инҷа масҷидай. ина бародаро. инҷа каме харид кардем барои хона. каме харид кем. ина бародаро. аллакай пешин шуд. ин тараф ин ҷой аст ки Истанбул ӯ автобуси калон астай. Истанбул мераванд. хоб бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошем. бо навораи нава аждат кунем.